Dzień dobry moi drodzy, witam bardzo serdecznie na kanale EatMyDust, Thanatos z tej strony i dzisiaj lecimy dalej za matką Liary, Benezją. Kończymy misję na Noverii. Mam nadzieję, że może uda się w tym odcineczku skończyć tą planetę. Porozmawialiśmy ostatnio tutaj z naszym kapitanem i jak gdyby znaleźliśmy ostatnią oazę ludzkości tutaj na Noverii, która utrzymała się tak naprawdę przy życiu, a z tego co nam wiadomo, to nie było to proste zadanie. Myślę, że teraz czeka nas parę rozmów. O, proszę. To widzę, że będzie chyba łatwe zadanie, tak. Git. Też sobie weźmiemy. Git. Dobrze, tu więcej nic nie ma. Ona z nami nie chce rozmawiać. A co jest tutaj? Korytarz, dokąd? Do Quarantine Lab. To tam na razie nie chcemy iść. Zobaczymy, co tutaj mają nam do powiedzenia goście. What? You're a member of the science teams? Recently transferred, yes. What do you do here? Molecular genetics. I specialize in biotic-enhanced allele-specific hybridization. That's a bit technical for me. I am very good at tracking inherited variations in genetic sequences. I'm sure you would find it quite dull. Do you know Matriarch Benezia? Do you know President Huerta of Earth? I did not think so. Benezia passed through here. You didn't see her? I saw her. You asked if I knew her. I do not. Jakaś niemiła. You seem less upset at this situation than the others. That is one of the virtues of the meditation you interrupted. Tell me about yourself. I am Alestia Ayalis from the University of Arrayas. Is there anything in particular you want to know, or should I just spout random facts? Did I interrupt something? I was meditating. I suppose to a species as brash as yours, it would appear to be inattention. Dobra, Sorry, nudzisz I'll mnie. leave. Niczego się nie dowiedzieliśmy sensownego. A tu co jest? O proszę. Myślałem na początku, że ten nie ma ręki, ale ma. Z tobą już mówiłem, że nie chcę Think you could run that rozmawiać. equipment for us? Certainly, Commander. One moment, please. What do you want? I didn't mean to bother you. No, you did nothing wrong. I'm just distracted. What happened to these people? They're suffering from a toxin. There was an accident. I have a non-disclosure agreement. I shouldn't discuss it with anyone outside of the company. But you're going to, because I might be able to help. And I'd like to think that the company finds our lives more valuable than their secrets. You know Mira, the VI for Peak 15? She handles the safety protocols for our experiments here. We reactivated her on our way through Central Station. That was you? I'm grateful. Until she came online, the automatic equipment wouldn't work. We lost the connection to Mira in the middle of an experiment and the quarantine failed. These three were exposed to a toxin, something we were working on. I understand your caution, but I need details. What you say won't go beyond these walls. It's a bioweapon, based on an exotic life form discovered on the frontier. They wanted something that could kill the creature. But there was no profit in something that kills one species on the frontier. We kept working on it and adapted it to affect more species. Thoros B is highly infectious, but can't pass from one person to another, like a biowar attack without a pandemic spread. It doesn't matter how safe you make it. Biological weapons are illegal. Militaries, governments, they'll get this kind of weapon one way or another, and we're trying to limit the damage. I know you can't see that. There's a reason the Citadel conventions forbid bioweapons, Doctor. I didn't expect you'd understand. Our notes and equipment are locked in the quarantine labs.
Captain Ventralis doesn't want to risk more contamination. Ventralis. Trzeba pewnie będzie z nim pogadać. Is he right to keep people out? No, the toxin has a brief period of viability. After that, it breaks down into simple protein chains. But he won't listen to me. I'll talk to him. Maybe I can convince him to To let me chyba try. był ten gościu, z którym I rozmawialiśmy na can't samym ask you to do this początku. officially, but if you can do anything, I'd appreciate it. What will it take to get the cure for these people? The quarantine labs are near the science team's quarters. Once you're in there, look for our notes. It should just be a matter of following our processes. Talk to you later. I hope you can do something. Okej, dostaliśmy jakąś misję, żeby wyleczyć tych ludzi. Pewnie będziemy musieli znaleźć jakiś antidotum, co nie będzie pewnie prostym zadaniem. Dobra, gdzie my musimy teraz iść? Dobra, tu jeszcze widzę medżele jakieś są. Bierij, daj. What? No! Obudziliśmy chłopa. Sorry, I haven't had much sleep since the attack. Is there something you need? What sort of work do you do here? I can't say. I signed a non-disclosure agreement. If we survive, I'd like to keep my job. The location is terrible, but the pay is better than any other commercial lab. You're not happy on Peak 15? The outside world doesn't exist here, just walls of ice and rock. There's only the work, the discovery. It's easy to forget why science is guided by ethics. Maybe we're paying for that now. What do you know about the hot labs? Nothing, I didn't work there. As far as I know, Han Olar was the only survivor. What do you do here? I'm a toxicologist. I can't talk about my work. Not that I'm doing anything since the accident. I'm looking for an Asari. Asari? Well, Co there's chłop Dr. jest Ryales over zasypywany there. gradem pytań. There's also our guest, Lady Benezia. Captain Ventralis might know where she is. How are you holding up? Cały czas ten It would be Ventralis. petty to complain after showering off a coworker's brain. None of us have had enough sleep since the attack. Of course, not all of us have guns. I'll talk to you later. Remember to report any suspicious noises. No dobra, moi drodzy. A, tutaj nie przejdziemy. Bo już widzę... Tam jest jakaś zbrojownia, oni nas tam nie chcą wpuścić. A ty gościu, co mi... Uncertain. I welcome you. Cautiously, I am curious to know what you're doing here. I heard there were some problems up here. Furtively, Międzygalaktyczne I leniwce. am concerned about the state of our guards. Many have been awake for days. For now, with forced cheer, I still have a limited supply of equipment to sell. This doesn't seem like the time for commerce. With nervous amusement, I have nothing else to do. Why not continue to run my kiosk? Let's have a look. Regretfully, most of my stock is being appropriated by Captain Ventralis. Dobra, nie chcę tutaj nic od ciebie. Czy my jeszcze coś tutaj mamy? Tam byliśmy, stąd coś buchnęliśmy. Stamtąd buchnęliśmy, tam jest zejście. Dobra, musimy do Ventralisa wrócić, to jest chyba ten na początku. Taś. Pokaż się, Ventralis. Something you need? I've heard about the problems in the quarantine lab. I'd like to recover the toxin cure. God, I wish we could help those guys. I really do, but we can't risk contamination now. We're not part of your defense plans. We're consuming extra rations, extra Medigel. Yeah, but you also have extra guns. All right, you want to gamble with your life, you're not under my command. I'll have the guard let you in, but he'll lock the door behind you. He'll run a full scan before he'll let you out. If there are any anomalies, you stay in there. Those are reasonable precautions. I'll radio ahead to let the guard know. Good luck. I've got work to do. You and me both. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy z powrotem. Niestety poszedłem trochę dalej z fabułą. Jakieś 2-3 minuty, ale wywaliło mi program do nagrywania. Dobrze, że się skapnąłem, więc musiałem cofnąć save'a,
dojść do tego momentu, żeby włączyć jeszcze raz nagrywanie, a potem skleić to w programie do montowania, więc kontynuujemy dalej. Dostaliśmy OK, pozwolenie tutaj na przejście dalej, bez większej zadymy. Musimy pamiętać, że musimy znaleźć lekarstwo dla naszego doktorka, dla jego pacjentów. Ale moi drodzy, tak idąc sobie, właśnie to co zrobiłem poza nagraniem i teraz zrobię to jeszcze raz, to jest kwestia tego, że dawno nie zmienialiśmy żadnej broni. Oho, i widzicie co tu się dzieje. Tu się dzieje ogień. No i dobra. Tak, transferuj. Raptory. Ja chcę raptora. Widzicie? I od razu tutaj zmieniamy sobie nasze giwerki. Zobaczmy, czy coś tu jest jeszcze. O, tu jest jeszcze większy damage. Katana. Podoba mi się nazwa. Pistolet. Ja z pistoletów nie korzystam, ale i zobaczcie jaka snajpera. To jest to. Tu 2 strzały, tu 5 strzałów, ale dużo większy damage. Biorę. Zobaczmy, czy coś jeszcze lepiej się prezentuje. Nie. Granaty to nie podlegają ulepszeniom. Oj, zobaczcie jaki pancerzyk, tarczę. Guardian. Heavy armor. My mamy odblokowane heavy armory, więc fantastycznie. Bierzemy sobie takiego guardianka i mi w to graj. Super. O, tu jest jeszcze coś, ale co to jest? A to jest dla heavy armor, dla Krogan. Dobra, weźmiemy jeszcze Ashley, bo ona też musi bić. Przede wszystkim zmienimy jej karabin szturmowy i strzelbę i pistolet może, jakiś damy lepszy. Masz tego i armor na pewno trzeba jej wymienić. Dobra, dajmy jej może... O, ten jest spoko, Predator. Niech będzie i Garus. Dobra, Garusowi też tutaj trzeba raptorka dać, albo nie, Thunder. To jest dobra giwera. Strzelbę też mu zamienimy. Ta brzmi lepiej. Ale przede wszystkim Garusowi musimy dać dobrą snajperę. A najlepsza jaka nam została na składzie to jest ta. Tylko teraz moment, bo Ashley ma... Ashley nie ma snajpery, dobra, git. Ona nie potrzebuje. O, tu jest jeszcze lepsza. 160 damage'u. I uwaga, tu jeszcze mamy jakiegoś... O, to jest dobry pancerz. Dla turiańskiego wojownika. Git. No i teraz on będzie tutaj robił oro. Troszeczkę nam się look zmienił. Ale co, myślę, że chyba możemy jechać. Zobaczmy, tam chyba nie możemy dalej iść, bo tam jest ta cała zbrojownia. Czy nas już puszczą tędy? Nie, dalej są wrogo nastawieni. Nie, to nie, łaski bez, znajdziemy sobie sami drogę. No i co, chyba tędy musimy iść. Okej, to jedziemy windą. Czy outfit jest ładniejszy? Chyba nie, podoba mi się bardziej tamten. Ale no cóż, jest jak jest. Okej. O, mamy tu jakiegoś ziutka. Zaraz z nim pogadamy. A tu co jest? Personnel only. No dobra. Chodź tu, scientist. Też nie chcesz rozmawiać. A ty co mi powiesz? You're not part of the crew. I have Ventralis's permission to go in there. Yeah, he radioed. He also said you have to prove you're not contaminated to get out. You got a death wish? You should stand watches on the barricade. Dobra. A tu jeszcze gościu You chciał... came to find out about them, didn't you? You mean those things out there? Yes. I'm the only survivor from the hot lab, you know. I need to know more about those things out there. About the Rachni? Rachni? I don't believe that.
Where did they come from? They found it in a derelict ship. An egg. Waiting since the last battles. They brought it here. Shut up! God, you want to get us killed? I don't have any control over who lives or dies here. Do you? If you're gonna be crazy, be the quiet kind. Crazy? I'm sane. God, am I sane? I need to know everything about the Rachni. I told you all I can. We brought the Rachni back from the dead. In retrospect, a bad decision. I heard you were at the hot labs. How did you make it out alive? I killed her. Who? Doctors on Miłego. We were going to lunch when the alarms went off. I ran into the tram, and I closed the doors. She banged on the window once, then they sliced her to pieces. Her head came apart like a melon. Oj, oj, oj. I closed the door. I killed her. Tell me what you know. I'll make your survival mean something. You think I want absolution? There is none. Could Matriarch Venezia survive in the hot labs? It's possible. The specimens were sensitive to biotics. I'll be leaving now. Yeah. No dobra. Tu jeszcze szafeczka. Okej. I co? Lecimy stworzyć lek teraz. To chyba tutaj. Okej. Kodeks. Jakieś notatki. Okej, to samo jest. Aha. Hop. 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 Chyba o to chodzi. Hop. Uj! Nie trafiłem. Ale dobra, zaraz zanim to zrobimy, to tutaj są szafki do potwierania. Otwórz mnie te drzwi. Ho, ho. To ja lubię. Bieri, 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 bieri. Dobra, git. Bierzemy. No, taki osprzęt to ja lubię. Tutaj medżel, proszę bardzo. Dawaj, dawaj. A tu jest pusto. Dziwnie. No dobra. Ok, jeszcze raz miksujemy. A, bo to trzeba lewym przyciskiem myszy. Hop. Dobra. Your mission ends here, Shepard. Zobaczcie, to What the ta. hell? What happened to Ventralis's man? I didn't have permission to come in. He got in my way. I was ordered to eliminate you should the opportunity arise. And here you are, trapped in this lab. Weapons free! Wow, 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 wow. Schować się. Leczymy szybko załogę. Rzuć tu granat. Dobra, snajperka to nie jest dobry pomysł. Leż. To jest Ashley. Ona ma gety ze sobą. Nie wiem, zobaczcie, ta broń to teraz ich przeszywa jak masło. Wstawaj, Garus. To już te notatki czytaliśmy. Ej, no ona zabiła tego strażnika. Nie gadajcie. Garus, wstawaj. A nasz gruby kolega?
came out of there. You mean the inorganics the Asari had with her? Venezia brought them with her. I'll be leaving now. Yeah. Dobra, wróćmy z tym lekarstwem, zobaczmy sobie w journalu. Okej, wróćmy do doktorka w takim razie teraz. Ale powiem wam, jest różnica, jak teraz zmieniliśmy te bronie i jest już czym bić. To jest naprawdę fajnie. Szybko do doktora. O, ona tu stała. Ale zobaczcie, jaka tutaj typiara. Kurde, tak się zastanawiam, czy wwalać się w tamtą zbrojownię, czy nie, ale tam na pewno będzie rzeźnia. Is that the cure? You did it? That Asari scientist, the one in the mess hall, she just tried to kill us. Alestia? That's unbelievable. I don't know much about her. She arrived a month ago. One of the shareholders pulled strings to get her here. Let me guess. Saren the Spectre. Yes. I think that was the name. I don't pay attention to the other research teams. Look, the guards, they've been more on edge since you got here. I think they were expecting you. And there are more labs in the back. The guards won't even let me back there. Just people with clearance. What about the maintenance area? Do you have access to that? The maintenance area? Yes. Take my pass. But there's just snow back there. Let me see that file. An extension on Phelps' work? I thought he was on the right track. I can't thank you enough that... Oh, God, what a cliché. You saved their lives, do you know that? Could you spare a few medical packs? They're worth their weight in gold up here. You didn't get these from me. Ventrolis wanted them saved for his people. I need to administer this. Thanks again. O, proszę, 24 punkty paragonu, ile tutaj nam wpadło. Journala, moi drodzy. Journala, paragonu, expa. Dobrze, moi drodzy, ja myślę, że wystarczy na dzisiaj. Troszeczkę fabułę pchnęliśmy, stworzyliśmy lekarstwo dla tych ludzi tutaj zainfekowanych przez raknaj, jak się dowiedzieliśmy. No i co? W następnym odcinku kończymy Noverię. Na to się zanosi. Z tego miejsca życzę wam, moi drodzy, miłego dnia i widzimy się w następnym. Yo!